Class 11 or কোন আছে নিউ ফার্স্ট ইয়ার স্টেজত আহি কেনে কোনোবাই ইন্ট্রোডাকশন দিব পাৰিবা নেকি ইন ফিল্মি স্টাইল নিজৰ ফেভাৰিট এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছৰ ডায়লগ মাৰি কিনে কোনে পাৰিবা এনিওয়ান ভলান্টিয়াৰ এনিওয়ান নিজৰ নাম এড্ৰেছ চিনাকি দিব লাগে কিন্তু জাস্ট এনেকে মাইকত নহয় যে মোৰ নামটো এবিসি থাকো XYZ খাও 1 2 3 এনেকুৱা নহয় थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल में নিজৰ ফেভাৰিট এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ বা কিবা অলপ ইউনিক কোনে পাৰিব এনিওয়ান ইন্টারেস্টেড কোনবা পাৰিবা ট্রাই কৰি চাবা যদি মন নাই বহি গলে হল যদি মন আছে আহিলে হল প্লিজ কাম আহি যোৱা জোর জোর से ताली मारो उसके लिए जोर जोर ताली मारो यस वेरी गुड आंनि नामा बिदिन्था बर' आरो कोआ नाम तो गला कोड थागा कि मा आरो कइले दिनै आं मोनसे शो खालामनो सानदों आरो बे शोखौ आं दिनै दिन्थिनो सानदों फेशन शो खालामलांबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर लुगैयो नामा मा लुगैयो डांस मा डांस नांगौ हिंदी ठीक है चलो और ओके गुड तो और ताली मारो उसको चीयर करो ये फन होगा गुड हां एक्चुअली म्यूजिक बजाते दिले ভালো হয় নাকি খবর নিজে বজাই দিম আমি সবাই না সবাই ঢোল বাজাতে দিয়া এই নাচিবা ঢোল সবাই এক ধুনীয়াকে তালি মাৰিবা तो एक একেলগে इन स्टाइल पूरा तुम 1 2 3 बोलो सब ताली मारेगा पूरे फिर नाचो रेडी गासिबो रोजाबनांगोन मोनसे गान माने सिलेक्शन खालामनानै स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट गो मैं तेरा होके रहूंगा तू मेरी होके रहेगी दिल जहां हम वहां ढूंढ लेंगे आसिया थैंक यू सो मच थैंक यू अब ये ढूंढेगा जाके किसको ढूंढेगा ने अब देखते हैं किसको ढूंढेगा ये सो नहीं ओके भाई इंट्रोडक्शन दिशा ना সকলে সকলে দিশা কি বলে দিশা इंट्रोडक्शन নাম এড্রেস ঘর আৰু কি কত কিয় বিখ্যাত